श्रीनाम रत्नाख्य स्तोत्र। यन्नामार्कोदयात् पापध्वान्तराशि प्रशाम्यति विकसन्ति रुदब्जानि तन्नामानि सदाश्रये। अनुष्टुभमिह छन्द ऋषिरग्निकुमारज सर्वशक्तिसमायुक्तो देवः श्रीवल्लभात्मजः। विनियोगः समस्तेष्ट सिद्ध्यर्थे विनिरूपितः श्रीविठ्ठलकृपासिन्धुर्भक्तवश्योऽतिसुन्दर। कृष्णलीलारसाविष्टः श्रीमान् वल्लभनन्दनः दुर्दर्शो भक्तसन्द्रश्यो भक्तिगम्यो भयापः। अनन्यभक्तहृदयो दीनानाथैकसंश्रयः राजीवलोचनो रास लीलारसमहोदतिः। धर्मसेतुर्भक्तिसेतुः सुखसेव्यो व्रजेश्वरः भक्तशोकापः शान्तः सर्वज्ञ सर्वकामदः। रुक्मणीरमणः श्रीशो भक्तरत्नपरीक्षकः भक्तरक्षैकदक्षः श्रीकृष्णभक्तिप्रवर्तकः। महासुरतिरस्कर्ता सर्वशास्त्रविदग्रणी कर्मजाड्यविदूषणाशु भक्तनेत्रसुधाकर। महालक्ष्मीगर्भरत्नं कृष्णवर्त्मसमुद्भवः भक्तचिन्तामणिर्भक्ति कल्पद्रुमनवाङ्कुर। श्रीगोकुलकृतावासः कालिन्दीपुलिनप्रियः गोवर्धनागमरतः प्रियवृन्दावनाचल। गोवर्धनाद्रिमक्रोन महेन्द्रमद्भित्प्रियः कृष्णलीलैकसर्वस्वः श्रीभागवत भाववीत्। पितृप्रवर्तितपथ प्रचार सुविचारकः व्रजेश्वर प्रीतिकर्ता तन्निमन्त्रणभोजक। बाललीलादिषु प्रीतो गोपीसम्बन्धिसत्कथः अतिगम्भीरतात्पर्य कथनीय गुणाकर। पितृवंशोदधिविदुः स्वानुरूपसुतप्रसूः दिक्चक्रवर्ती सत्कीर्तिर्महोज्ज्वलचरित्रवान्। अनेकक्षितिपश्रेणीमूर्धासक्तपदाम्बुज विप्रदारिद्रदावाग्नि भूदेवाग्नि प्रपूजक। गोब्राह्मण प्राणरक्षा परसत्यपरायणः प्रियश्रुतिपथः शश्वन् महामखकर प्रभुः। कृष्णानुग्रहसंलभ्यो महापतितपावनः अनेकमार्गसङ्क्लिष्ट जीवस्वास्थ्यप्रदो महान्। नानाभ्रमनिराकर्ता भक्तज्ञानभिदुत्तमः महापुरुष सत्ख्यातिर्महापुरुषविग्रह। दर्शनीयतमो वाग्मी मायावादनिरासकृत् सदा प्रसन्नवदनो मुग्धस्मितमुखाम्बुज। प्रेमाद्रदग्विशालाक्षः क्षितिमण्डलमण्डनः त्रिजगद्व्यापी सत्कीर्ति धवलीकृतमेचक। वाक्सुधाकृष्टभक्तान्तः करणः शत्रुतापनः भक्तसम्प्रार्थितकरो दासदासीप्सितप्रदः। अचिन्त्यमहिमामेयो विस्मयास्पदविग्रहः
भक्तक्लेशासह सर्व सहो भक्तकृते वश आचार्यरत्नं सर्वानुग्रहकृन्मन्त्रवित्तमः सर्वस्वदानकुशलो गीतसङ्गीतसागर गोवर्धनाचलसखो गोपिका प्रियः चिन्तितज्ञो महाबुद्धिर्जगद्वन्द्यपदाम्बुजः जगदाश्चर्यरसकृत सदा कृष्णकथाप्रियः सुखोदर्ककृतिः सर्व सन्देहच्छेददक्षिणः स्वपक्षरक्षणे दक्षः प्रतिपक्षक्षयं करः गोपिकाविरहाविष्टः कृष्णात्मा स्वसमर्पकः निवेदिभक्तसर्वस्वः शरणात्वप्रदर्शकः श्रीकृष्णानुगृहीतैक प्रार्थनीयपदाम्बुज इमानि नामरत्नानि श्रीविठ्ठलपदाम्बुजं ध्यात्वा तदेकशरणो यः पठेत् स हरिं लभेत् यद्यन्मनस्य भिध्यायेत् तत्तदाप्नोत्यसंशयं नामरत्नाभिदमिदं स्तोत्रं यः प्रपठेत् सुधी त्वदीयं तं गृहाणाशु प्रार्थमेत्तन्मम प्रभो श्रीविठ्ठलपदाम्बोज मकरन्दजुषो निशम् इयं श्रीरघुनाथस्य कृतिर्विजयते तमाम् इति श्रीरघुनाथजी विरचितं नामरत्नाख्यस्तोत्रं सम्पूर्णम्।